Je remercie Dieu pour ta vie, toi qui me regardes encore une fois. Sois béni par la grâce du Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bena egavado gomi les plateformes yaji et wa mawo gale do kaodi les new generation didimeye ye fe aloje yaji eye tokede new generation abale ken kole gboya e gomenye didimeye ye eye tamedo jin kata e mi le do platform ya do new generation eye ni mi po e bibla me le petro ba gba le gba ta me veut plus pas ma si lequel ya bible abena kemia wela didimeye ye mienye amechacha o mienye yehoa ma wu demi tso viviti mebe nyava kekeli la gbo eye le koreto agba le velia ta ama to ku andrelia bible agana mi nya le fima bena ke amesio le Kristo Yesu mela ozunu wo ye ke nu koko va yi poda nu kata zu ye ta didimeye ye be platform ya di tamedo dinu banto ike taye mi va mi chop ma uko platform ya na mi bena mia tu didimeye ye yehoa ma be ya tu didimeye ye ikenye la race élue amecha chian pe didime ameyo Yesu Kristo ameyo la no gbesoso na Kristo pe vava eye ne Kristo va akpo kokojo e wo nya meyo le didimeye ye ameyo gede didimeye ye ameyo jole didime koko ame va didimeye ye bo génération et une nouvelle génération et choosing a brand new generation ye yehoa ma ou le tutu et les plateformes ya di tamelodi ke ma ocho mena bena yehoa ma le to plateforme ya di atu amegede ameyo katala kpomido le nufa fia motata pakple gbedodo da mela wonye ameyo atro gbugbo aje agbeye ye gome kple Kristo Yesu ameyo yehoa ma la kole viviti me va kekeli la gbo ameyo yehoa ma la chole nuhoho me va nu ye ogbo ameyo yehoa ma atro jirado asiamina ajirado anye amechachao ameye ye ohena kokojo ta ewekele do tom tamedo tin banto iketa mi va gbo wenye bana yehoa ma o le de o to le victime me va kekele la gbo yehoa ma o domina mi adegbe panyala ye agbenyala to ngonwe kokwela me bena mi ajesi nya tepela ye nya tepe kemi jesi awo mi ablo de vio le yehoa ba ta me yikula to vo ton lianu bena mi nya tepea to nu so suro ko gbe pa de o me eye tamedo tin ton lia bena mi ado gbeda de tukota we kele do to ne spola mi le new generation be dodo yo me a yehoa ma la to platform ya di agba kokuti o le wa gbeme kokuti pepe o yo le o dade ve vieto ame yo ma o yo na do de vola o metele de son o metele well bablate o le agba pepote o le kokuti ote yehoa ma be a to platform ya di akoko o le kokuti mote ade o le bablate be tamedo jin va ke taye ye yo va ni ba ya chila be na ne wa tende de go yo la gbejina o be enya be yo be a dode for me telewell enya be nana le mo for me le de go new generation be tamedo jin me na e la pere ti o be nana ma ne de go be na nyonyo ne gede mo be yo ike ma o to da gbejina wa yo ma ne de go ye nye dota si kele mi asina o ta we kele pon le gapo po amenye me nya nu ike ni ne nyina ma wo ye me nya tatia ike ne wo ya votre platform ya jila yehoa ma la de o va do kribo yehoa ma la kpulo va do kribo yehoa ma la da de moni to aji yehoa ma la jira o ebe ka me yo va Yesu Kristo gbola o zunu wo yeye enu koko va yi nu yo kata me to va yi nu fo ba gbenono agbedakao yo kata ne no va yi a leke e wachachia ne le kpolo nso soro ya do ne gede didimeye ye pe platform ya be nso soro me ya yehoa ma adenu ye gome la gbome nu koko nu va yi nu fo ba gbedakao nu va yi ke agbeye ye je gome ke yehoa ma fenu to fia Kristo Yesu ji be ezunu wo ye me gale po abenu fo ola o ezu ameye ye son eye le gbesosona Yesu Kristo pe vava ye la be to be me kale ke nu fa bia be nya gajola
awe wa fu abe de tifu ta nouveau me gala gbemena o me kale ke nouveau akpedo ale ke wachatia yele pro new generation be tamedo jinu ya dola tamedo jima awo dollar gbome tamedo jima adede gola gbome be na zu ameyeye na zu jijibe efi wa won ko agbegbale la me ta we ken ko le agbe kuba gbale me won ko ikenle joma fo pa gbale me yeho ama tutun ko le joma pa gbale me nrode agbe ma fo pa gbale me jijibe ye pa gbale amechache pa gbale me ne ma wa nyina wo ma etamedo tinu mamle ye bena nouveau de évangéliste yeho ama o chi o me na de nouveau to didibe ebe ona nso so jila motata swasio leke na de nouveau na wo wola vevie tolen keke mamle ya o me hama be atia platform ya eye le media o chi ya ko ade nouveau amenu na Facebook YouTube ni ekporo nso so do motata gbedodo do la makareji no be na olufo ano so na wola taleto ya new generation be platform be tamedo chinu eye medede konami ya tamele pe o bo hana wo chakachacha ya me paklemi le nu so ya o me na no kachacha me e na so paklemi be na mia jesinya tepoya vevie to mia nya tamedo chinu ke tai mia kristo to mi le agbero le yi ya me le motata o me afode de o me yeho amawola du chinami la bena didula nyenye to alefi la pe voame tamele to gbedade we ke ga to comme le kan bena didime ye benu sema ike Yesu Kristo titila ne wo dole wa gbemchi didime ye nu ye one je comme la gbome nu ye one je comme la gbome nu ye one je comme la gbome le Yesu Kristo pe comme we am poko Yesu Kristo afore de gbanto be na sunu wo ye yenye be na akọ Yesu da gbome abe wa pe tople de la ta ne me poko Yesu Kristo da gbomo la e potole agbekoko e potole didibe koko ame me po gede didiye meye yamo me po gbogbo gatro jio ele be na akọ Yesu Kristo ele be Yesu Kristo ne no asio ele be Yesu Kristo ne no agbemena o ta we kele do tom ye me nya chache kenele wo na ebe ya akọ Yesu Kristo a dogbe ya do kaplem bebe ma wo se o katato me da pena o le kai popo ya me bena me gaba dogo wo amesamina nouveau online menye me wo nouveau davore nchio for me do jesiro kunye me bia chochoke nouveau yo kata me wola me don bena anyu maga weke o me kwese be Yesu Kristo kude tanye eye wodi nkeke tonli agbe ya e ga trofo bena mazo ablo de vie bena ma kpovovo mazunu wo yeye evuike jale kava de tolajila kol le chinam tutun ko ile joma vo pa gbaleme nron ko ye da gbema vo pa gbaleme na mu se ka men fefe bena ma gben le nu fo gbo Yesu Kristo va gede nya gbeme abe nya pe to pre nye de la cho ifia ko ide ma fo me ko nya gbe dasina cho ma vo ide ma fo amen amen leke do gbe yadala ezu candidat na jifo Ezu Kristo fe be nu wo ezu jijibe ye be fi nu koko va yi ke nu o to je gome ye agbe ye je gome na o azol ye je gome na pre Kristo ta elebe na yi azol ya pre Kristo e na tia choti ke vu na Kristo me yi kofia la gbenyala le e na to yi cho ya ji la wo de popo adeblibo eye mele do gbeda de tao nous vont be kokuti de sel la gbome jo gbeja le ke vu Kristo me kokuti ma de gbale Yesu Kristo fo come we ke dina bena ya no agbe kokko e vont mettre le no agbe kokko nous vont le du jio jibia o cho gbe nous vont potole du jio nous vont potole si o de to e gbe nous vont be kokuti ma gbala gboji nous ye ne je gomme la gbome chatia ye ne swasi o azo le Yesu Kristo fon come nous vobe kasia kai kocho blau la hanunume le sigayoyo la hasime le matreme le direwowome le kodadame le keleleme le machokeme nyemenya nous vobe kai ke blau to gbedia e kamo tulechu
e kamo cholenchio le Yesu Christo pon come jipone yira kaka e na nye bena gameme galeo Yesu Christo la boanu Yesu Christo e la boanu e ye ma jiju e da gedeme ele no bena na no besoso twagbo de Christo ame e na no agbele ama me keke plesa e si ayela no agbele Christo ame e la bena gapopo melio mi menya yi ke e pe adio atenye esi ayifa ta ewe ke ko Christo egbe ya elebe na anu agbele pe nyala nu elebe na anu agbele pe dodo nu elebe na anu agbe kokwe ben le nu si anu kenye nu fogbo e na anu agbe abe Christo to e makare ji na obana jidudu association ne gamesola akpodo pure le Christo Yesu ba come new generation platform jijimeyeye amechachi on pe platform amechachi on pe yi nuwo yeye o pe gapopo ya pe platform ya da wa ma on yira o e wa si ami na o we kesi yo le ya wa ma on nyonde le mo pe na je to de jina Yesu Christo we say yo kata le o daden we say mo da silenchu aso desona inko e na wa to na Christo jifune yiro kaka emene nyono kaka we 3 ya ne kobe ya yira kodejio we 3 ya ne kobe ya yira kodejio e jijo ne gba kodejio we 3 ya be ya yira yo kata wo heva we 3 ya be kesino no yo wo heva we 3 ya ba gbobubu yo wo heva wo kata ne kedejio le Yesu Christo pon come we 3 ya fe nunyona mo kata ikenye we 3 velia double ne swasio le Yesu Christo pon come yemenya vai kemenele to avase avake hoda gbonti gbogbo yo ho avara gbonti le wotri felia ya me le 2022 gbogbo mo kata no tiasi o le Yesu Christo pon come e ya megbeto yo kata da de to da gbowa e yo denkuto agbowa yeho amone denkuto le Yesu Christo pon come oya anye jidula Omadu chiwo, ade omadu chiwo, mami omadu chiwo, futo omadu chiwo, ewele ya duoji, ela bena Bible bena mi duoji to alevi la pe boame, ple to mi ape dasede diome, enye ni bena Christo Yesu die didu vana mile. Ta wike ko Yesu avon, vagale no agbedaka, ele bena awo chati acho biaji, na no agbe kokoe. E wo jidu ala de deko, le Yesu Christo pour come. Nya dogo sade ziri kake. New generation platform. Shalom. God bless you.